Hello students, welcome all of you to my YouTube channel. Today in this video, we are going to discuss two problems of class 12 mathematics exercise 1.2. That is question number 1 and question number 2. So let's start with question number 1. In question number 1, we have given to show that the function f from r to r defined by f of x equal to 1 by x is 1 1 and on 2. অর্থাৎ আমাক এটা ফাংশন দিয়া আছে f from r to r আৰু কেনেদৰে ডিফাইন কৰা আছে f of x equal to 1 by x আৰু আমি শো কৰিব লাগে এই ফাংশনটো 1 1 and on 2 বুলি where r is the set of all non-zero real numbers is the result is true if the domain r is replaced by n with codomain being same as r অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টত আমি কৰিব লাগে কি যে এই ৰিজাল্টটো ট্ৰু হ'বনে নাই চেক কৰিব দিছে অৰ্থাৎ ফাংচনটো 1112 হ'বনে নাই চেক কৰিব দিছে যদি আমি ডোমেইনটো ৰিপ্লেস কৰো এনএৰে অৰ্থাৎ সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰে আৰু কোডমেইনটো আমি ফিক্স ৰাখো যদি আগতে r আছিল এতিয়াও যদি r ৰাখো তেতিয়া হলে 1112 টো কিবা চেঞ্জেস আহিব নেকি এটো চেক কৰিব দিছে ঠিক আছে সো লেটস start solving it. So look at the solution. Given function is f from r to r defined by f of x equal to 1 by x. Now we check for first 1 1 and for that let us consider two elements of the domain, that is x1 and x2. Now what we do, we find the value of the function f of x1 and f of x2, that is we are going to find the value of the function at the point x1 and x2. Now if we find, we get f of x1 equal to 1 by x1 since f of x equal to what 1 by x. So if we replace x by x1, then we get f of x1 equal to 1 by x1, and in the similar way f of x2 equal to 1 by x2. Now if f of x1 equal to f of x2, then 1 by x1 equal to 1 by x2. So which we get from f of x1 equal to 1 by x1 and f of x2 equal to 1 by x2. Now from here we have x1 equal to x2. So the function is 1 1. গটিকে আমি পালো কি যে ফাংশনটো 1 1 হয় কারণ it follows the definition of the 1 1 function. অর্থাৎ if f of x equal to f of y implies x equal to y, then we call the function is 1 1. যেহেতু এই definition to follow কৰিছে the given function, so this function is 1 1 function. Now we check for ontoness of the given function. অর্থাৎ আমি এতিয়া given function to কারণে ontoness property to check করিম অর্থাৎ function to onto হয় না হয় check করিম. We have given the function f of x equal to 1 by x আৰু ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো, we can write it as y equal to 1 by x. Now if we represent x in terms of y, then we have x equal to 1 by y আৰু এটো কেনেকৈ পালো, x to left hand side shift কৰি আৰু y টোক denominator লৈ shift কৰি ঠিক আছে. Now if we find the value of the function at this point, that is x equal to 1 by y, আমি কি পাম f of 1 by y equal to y. So আৰু এটো কেনেকৈ পালো, since f of x equal to 1 by x, so putting x equal to 1 by y, what we have, f of 1 by y equal to 1 by y, and it will gives us y. অর্থাৎ আমি x এর জায়গাত যদি আমি 1 by y put কৰো তেনেহলে আমি f of y equal to কি পাম 1 by y আৰু এটো আমাক কি দিব y দিব. From here we observe that for every element y belongs to R, we have a pre-image x equal to 1 by y in the set R, that is domain, such that f of x equal to y. অর্থাৎ কোডোমেইনৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট y কাৰণে আমি এটা প্ৰি-ইমেজ কোড পাওঁ, ডোমেইনত পাওঁ আৰু এই প্ৰি-ইমেজ কেনেকুৱা টাইপৰ হয়, x equal to 1 by y টাইপৰ হয় আৰু ই f of x equal to y rule to follow কৰে. অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে the given function is onto. কেনেকৈ, যেহেতু ই ontonessৰ যেটো definition হয় এটো follow কৰে, that is for every element y belongs to the codomain, we get a pre-image in the set domain such that f of x equal to y.
সো যেহেতু এইটো রুল ফলো কৰে অর্থাৎ এই প্রপার্টিটো ফলো কৰে অনটোনেছৰ গতিকে এই গিভেন ফাংশনটো অনটো হয় Now let us consider this is the set R and which denotes the domain of the function অর্থাৎ এই ফাংশনটো আদি ক্ষেত্ৰক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে and this is the set R which represent the codomain of the given function now আমি এতিয়া যদি এটা এলিমেন্ট লওঁ এই codomainত suppose this element is say y এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি এটা এলিমেন্ট পাওঁ x equal to 1 by y টাইপৰ কোড পাওঁ আদি ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ডোমেইনত r and which is connected to y ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি y কাৰণে এটা প্ৰত্যেকটো y কাৰণে এটা প্ৰিমেজ কোড পাওঁ অৰ্থাৎ আদি ক্ষেত্ৰত পাওঁ আমি so this function is onto function now if I change the domain r by set of natural number that is n then the function becomes function to ki hobo f from n to r to r to ami change korilu n ere thik ase so functions becomes f from n to r now we are going to check one for this function new function that is f from n to r to tar karone ami ki korim prothomote now let n1 and n2 be two elements of the set n ami duta element lom আর এলিমেন্ট দুটা কেনেকৈ ডিনোট কৰিছো n1 আৰু n2 ৰে আৰু কোৰ পৰা লৈছো সেট অফ নেচাৰাল নম্বৰ ৰ পৰা লৈছো ঠিক আছে অৰ্থাৎ ফাংচনটো নতুন ফাংচনটো আদি ক্ষেত্ৰৰ পৰা নাও ইফ f of n1 equal to f of n2 যদি আমি f of n1 equal to n2 কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম we have 1 by n1 and 1 by n2 আৰু এইটো কি ইমপ্লাই কৰিব n1 equal to n2 so ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলো যে এই নতুন ফাংচনটোৱেও যেটো 1 ফাংচনৰ ডেফিনিশন হয় হেতু ফলো কৰে again therefore this is a 1 function now we check ontoness for the new function that is f from n to r we know that every real number belonging to the codomain that is r may not have a premise in the set of natural number অর্থাৎ আমি প্রত্যেকটো কোডোমেইনৰ প্রত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে এটা প্ৰিমেজ ন্যাচাৰাল নম্বৰ সেটটোত নাপাব পাৰো সো কিয় নাপাব পাৰো তো হেতু বুজিম এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত ফৰ এক্সাম্পল suppose this is the codomain r and yet এটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিলো say it is 3 যদি এই এলিমেন্টৰ কাৰণে এটা আমি প্ৰিমেজ সাৰ্চ কৰো কোড in the domain n then আমি কি পাম এলিমেন্ট টু 1 by 3 so 1 by 3 ললেহে আমি কোডোমেইনত f of x or value to that is codomainor element to pam that is 3 pam but 1 by 3 not belongs to this domain that is set of natural number so ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে এই ফাংচনটো অনটো নহয় ওকে সো এইখিনি কথাকে যদি আমি অলপ ডিটেইলছত বুজিব লগা হয় সো আমি কেনেদৰে বুজিব পাৰিম তোমালোকে চোৱা আমি fx ৰ ভ্যালু যদি 3 পাবলৈ হয় তেনে হলে ইয়াতে that means ইয়াত আমি x ৰ ভ্যালু কি দিলে 3 পাম সো আমি এটা কথা কি জানো যে we know that f of x equal to y equal to 1 by x ঠিক আছে যদি এতিয়া x ৰ ভ্যালুটো যদি that means ইয়াত যদি x ৰ ভ্যালু যদি 1 by 3 দিয়া তেনে হলে আমি কি পাম we have y equal to 1 by 3 that is ইয়াত যদি 1 by 3 put কৰা that is মই এইখিনি বস্তুকে ইয়াত দেখাইছো যদি ইয়াত f of 1 by 3 দিয়া that is x ৰ ভ্যালু যদি 1 by 3 দিয়া ফাইনালি কি পাবা 1 by 1 by 3 that is x ৰ ভ্যালুটো তুমি 1 by 3 put কৰিছা so ইয়াৰ পৰা কি পাবা y equal to f of 1 by 3 equal to 1 by 1 by 3 that is 3 but x equal to 1 by 3 এটো ন্যাচারাল নম্বৰ নহয় তোমালোকে জানাই so since
x equal to 1 by 3 does not belongs to n, so f is not on 2. ঠিক আছে? Now look at the question number 2. In question number 2 we have given check the injectivity and surjectivity of the following functions. That means amak 1 1 and on 2 check koribo dise. Injectivity means 1 1 and surjectivity means on 2. So kuntu function or dia ase? Look at the function f from n to n. So function to kor pra kole define kora ase set of natural number to set of natural number, and this is given by f of x equal to x square. So a function to karone 1 1 aru on to check koribo dise. So look at the solution. Given function is f from n to n, and it is given by f of x equal to x square. Now first we check for 1 1. To check 1 1, first let us consider two elements from the domain, that is x y belongs to n. So duta element ami domain number consider kuru, x and y belongs to n. Now if f of x equal to f of y, then it will implies x square equal to y square. Jodi ami fx equal to fy consider kuru, then hole iar pora ami ki pam x square equal to y square. Since f of x equal to x square, then f of x equal to x square, আমি যদি x ঠাইত y replace কৰো, f of y কি পাম y square পাম. ঠিক আছে? Now from here it will imply x equal to y. যেহেতু তোমালোকে এতিয়া অবজার্ভ কৰিছা যে it follows that it means this function follows the definition of one-on function, that is if f of x equal to f of y implies x equal to y, then we say that the function is 1 1. যেহেতু এই ফাংশনটোৱে 1 1 or যেটো definition হয় follow কৰি আছে, so this is 1 1 function. So the given function is, that is f of x equal to x square is 1 1 function, and we can say it injective also. Okay, now we check for onto. For that আমি ট্রায়াল মেথডে ইউজ কৰিম, অৰ্থাৎ চোৱা তোমালোকে মই এক্সাম্পলৰ থ্ৰুৱেদি আমি অন্টনেছটো বুজিব ট্ৰাই কৰিম. There are such numbers of codomain which have no premise in domain n. অৰ্থাৎ আমাৰ কোডোমেইনত আমি কিছুমান এলিমেন্ট পাওঁ যিবোৰ এলিমেন্টৰ কাৰণে প্ৰিমিছ আমি কোড নাপাওঁ, ডোমেইন that is n ত আমি নাপাওঁ. For example, say 5 belongs to n. ধৰু কোডোমেইনৰ পৰা এটা এলিমেন্ট লওঁ 5, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি যদি প্ৰিমিছ সাৰ্চ কৰো, আমি ডোমেইনত তেনেকুৱা প্ৰিমিছ আমি নাপাম. হেতু কাৰণে মই লিখিছো, but there is no premise in domain of f such that f of x equal to x square equal to 3. এই f of x ৰ ভ্যালুটো 3 পাবলৈ হলে x ৰ ভ্যালু আমি এনেকুৱা এটা ভ্যালু পাব লাগিব যেটো পুট কৰাৰ পাছত x square equal to কি হয় 3 হয়. আৰু হেতু তেনেকুৱা ভ্যালু যদি সাৰ্চ কৰো, তেনেকুৱা এটা ভ্যালু আমি পাম কি √3, x equal to √3. ঠিক আছে? তো √3 দিলে কি পাম আমি f of x equal to √3 whole square which becomes 3. So এটু কাৰণে লিখিছো, that means we get f of x equal to x square equal to 3. The value of x must be, to get this one, that is f of x equal to x square equal to 3 পাবলৈ হলে the value of x must be √3 হ'ব লাগিব. But মন কৰিবা যে x equal to √3 does not belongs to n. কিন্তু √3 টো জানো ডোমেইন n ত থাকিব? Obviously নাথাকিব, কাৰণ n denotes the set of natural number. So this function is not on 2.